नागरिकता का तस्वूर हमारे यहाँ ये है कि कोई तलाक का मसला हो कि जाके मुफ्ती का तो जैसे मुफ्ती ने कहा उसमें तौफीक होती है तो नमाजें नमाज का मसला पूछ कारोबार के मसाइल हम समझते ही नहीं कि नागरिकता का मौजूद या इस्लाम का इससे कुछ आजकल हर जगह मुझे याद है कि हज़रत मौलाना सिद्दीक़ मुझसे फरमान कहा एक मरतबा कहा गया एक सफ़र में कि यहाँ जो मसाइल कारोबारी वो जमा करो। उसके बाद कुछ अहबाब को कहा कारोबारी के मसले आते हैं तो वो शक्लें जो उसको हज़रत का मौजू मंशा ये थी कि उससे कुछ लिखा जाए उम्मत की रहनुमाई की जाए। मौलाना तकी उस्मानी साहब ने माशाअल्लाह इस मौजू पर अच्छा लिखा है और भी से लिखा है लिखने वालों की कमी नहीं है, अमल करने वालों की कमी है। दूसरी बात ये कि तलाक का मसला जो है इससे बाखबर पढ़े लिखे भी है, जानते हैं कि तलाक बुरी चीज़ है और जाहिल भी जानता है, ज़हन बनाना पड़ेगा। और इस्लाम में जो तरीक़ा कुरान ने बताया है और वो तो हाकमन मिला रही तो हाकमन मिला है, हमें उम्मत को यहाँ तक लाना पड़ेगा कि इख्तिलाफात हो तो आपस में मिलकर उसको फैसला किया जाए। और जल्दी तलाक के साथ उसके बड़ी मजबूरी की चीज़ है, ये तलाक के मसाइल है, तलाक से बायन है, तलाक वजही है। ये अगर इमाम साहब ने कहा भी जाए लोगों को बताएगा तो एक दबाव कमेटी होनी चाहिए, ये सब है। लेकिन जब तक हमारा दिल नहीं बनेगा उम्मत का, जब तक हम अदालतों में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट और पुराने कोर्ट पर ये फैसला करेंगे हम वाले ले सकते हैं। तो भाई ये है कि हमें अपने उमराने की जरूरत है, पूरे मिल्लत के को जहन बनाना चाहिए और जो कोशिश हमसे हो सकती है वो करनी चाहिए। और उसके बाद अल्लाह वाली का जो हम इस मुल्क में होना है वो हमारे सामने है, हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए, उसका मुकाबला दफा कैसे करना। दूसरी बात ये कि नागरिकता कोई जिम्मेदारी वाली चीज़ है। मुफ्ती का काम ये नहीं है कि अपने समझ से जो जेल में आए जो असल मुफ्ती है वो तो आजकल हम लोग नाकिद है। ये भी बड़ी बात है कि सही तौर से नकल करके असलाफ की बात को सही समझो, ये भी बड़ी बात है। तो आजकल सोशल मीडिया में जो चाहता है इश्तिहार करता है, जो चाहता है कुछ भी लिख देता है। मुफ्ती का काम है कि जब तक इत्मीनान न हो जाए कि मैं जो सोच रहा हूँ कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो सही है और उसके सामने जन्नत और जहन्नम होना चाहिए, काजी हो या मुफ्ती। कुछ लिखने से पहले जन्नत और जहन्नम का तसव्वुर करे कि मैं जो कहूँगा जो लिखूँगा सही होकर वो जन्नत और गलत होकर तो जहन्नम। इस तसव्वुर के साथ हमारा कलम चलना चाहिए। उसी बात ये कि आजकल हर एक को शौक होता है और हिम्मत से तो हर एक दिन की जिस तरह एहतियात हिम्मत करे, लेकिन उलमा ने बड़ी एहतियात की है। लिखा है कि जब तक किसी को कोई ऐसा फतवा इजाज़त कर दे उसको क्या तुम फतवा लिखो, उस वक्त तक फतवा लिखना, उस वक्त तक फतवा लिखना कि उसका हक उसके साथ उसको नहीं। किताबों में है, मैं मुझे नहीं करना चाहता, मैंने इतनी एहतियात की कि आयत हम उस फतवे में दस्तखत नहीं कर सकते जवाब सही का जब तक ये न मालूम हो जिसने लिखा है कि फतवा लिखने की नहीं लिखा है वाला कि बड़ी जिम्मेदारी का काम है। और
اس سے بڑی ذمہ داری شریعت نے عوام کی کھول ڈالی ہے. بس ہلو والا ذکری مسلم کا خالی طلاق اور نکاح اور نماز یہ نہیں، جو بھی زندگی کا کوئی کام ہو، کاروبار ہو، سرکاری تقسیم ہو، اس میں یہ اس کو جا کے آپ کو شریعت کے مطابق جاننے والوں سے، یعنی جو ہے رشتہ ہے مستند علماء ہے ان سے کرانا ہے. اب میں صرف ایک واقعہ بتاؤں گا. ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ بھائی ہم بہنوں کو اگر رکھ دے دیں گے تو ہمارے لیے کیا رہے گا. چند دن پہلے کی بات ہے، صاحب میں کہ بھائی 3 بھائی یا 4 بہنیں ہیں. بہنیں تو اپنے آپ خوشحال ہیں، تو کیا میں نے کہا یہ بتائیے آپ خوشحال ہیں کہ نہیں؟ آپ نے کیوں نہیں سوچا کہ بہنوں کے لیے ہم اپنا حصہ چھوڑ دیں؟ اگر یہی 4 بہنیں بھائی ہوتے تو تب آپ کا یہ سوال ہوتا؟ پھر بھائی چپ آپ سے جھگڑا کے لے لیتا. یہ تصور جو ہے کہ بہنوں کو لیں گے تو ہمارے لیے کیا بچے گا. ایک واقعہ چھوٹا سا سنا جو مکمل کروں گا. ایک ممبئی سینٹرل کی طرف سے ایک لڑکا آیا، ابھی نوجوان تھا، وہی کالج سے فارغ. اس نے بتایا کہ میں گریجویشن کر کے ابا کے ساتھ کام میں لگ گیا تھا، آگے نہیں پڑھا، اور ایک میں اکیلا ہوں، 9 بہنیں ہیں. میں نے کہا ابا نے تم کو پارٹنر بنایا تھا کچھ؟ بولے نہیں. مطلب وہ اکیلے تھے، گھر والے نہیں پاتے تھے، تو میں نے خود چھوڑ کر کے ان کے ساتھ سنبھالنا شروع کر دیا تھا. میں نے کہا بھائی اس صورت میں 2 حصے تمہارے ہیں اور 9 ایک حصہ تمہاری بہنوں کا ہے، 11 حصے میں 70-80 چلا گیا کہ انشاءاللہ میں کل ہی لے کر دوں گا. سال پورا نہیں ہوا تھا، میرے خیال سے 8-10 مہینہ ہوئے ہوں گے. میں ممبئی سینٹر سے آ رہا تھا تو البیا ہوٹل کے پاس کسی نے آواز دی، مفتی صاحب. وہ میں دیکھا تو ایک نوجوان کھڑا تھا. اس نے کہا پہچانا آپ نے؟ میں نے کہا کچھ تو پہچان رہا ہوں. خیر تو وہ بتایا اس نے. میں نے کہا ہاں سمجھ گیا. مجھ کا جملہ کہ میں نے دوسرے دن تقسیم کر دیا تھا اور جتنا ابا نے چھوڑا تھا اللہ کا شکر ہے تمام میرے پاس ہوتا ہے. یہ جو ہم سمجھتے ہیں ان بہنوں کو دینے سے کم ہوگا، بلکہ اگر اس پہ عمل ہو تو زیادہ ہوگا. دعا کر لیجیے اللہ تعالیٰ ہماری ہمیں صحیح راستے میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا سے پہلے جمعہ میرا